जी, we find some animals beautiful because we finally look at them scientifically and appreciate their bodies as perfectly functioning machines. अब ये थोड़ा-सा मेरी पसंद का पॉइंट है क्योंकि देखिए देखने की खूबसूरती जो है वो एक तरफ, लेकिन एक जो सेरेब्रल कहना चाहिए दिमाग के लेवल पे जो खूबसूरती होती है वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसी वजह से आप साइंस की चीज़ों को ज़्यादा, मेरे जैसे लोग कम से कम ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं क्योंकि वो आपकी समझ के साथ, आपके इल्म के साथ प्ले करती हैं। देखने की तो चीज़ें खूबसूरत होती ही हैं, लेकिन देखने विज़न से ज़्यादा बड़ी दूसरी दुनिया भी है। कुछ जानवरों को हम इसलिए पसंद करते हैं, इतने खूबसूरत हमें इसलिए लगते हैं कि हम फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि शक्ल पे से हट जाओ और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जानवरों में खूबसूरत होने वाली हैं। क्यों अमेज़ करती हैं आपको, आपको इंस्पायर करती हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए आप ज़रा अंदाज़ा करें कि नेशनल ज्योग्राफिक और दूसरे बहुत सारे साइंस चैनल्स हैं जो कि काम ही इस चीज़ पे करते हैं कि जानवर आखिर करते हैं क्या है, जानवर की बॉडीज़, जानवर की फ़ितरत ये क्या है। तो ये इतना बड़ा साइंस का एरिया है कि ये आपको अमेज़ ही करता है, हैरान ही करता है और ज़ाहिर है खुशी होती है आपको पता करके कि इतनी अजीब-ओ-गरीब और ज़बरदस्त चीज़ें हैं। लेकिन हमें जब हम जानवरों को देखना शुरू करते हैं साइंटिफिकली तो हमें बहरहाल एक चीज़ बड़ी उनकी ज़बरदस्त लगती है जो दिल को, मेरे जैसे लोगों के दिल को तो बहुत ही खुश करती है, वो ये कि उनके जिस्म को अगर आप देखें कि वो एक मशीन है। जैसे एक मशीन होती है कि उसके बहुत से हिस्से होते हैं, अलग-अलग छोटे-छोटे सिस्टम होते हैं, फिर वो सारे सिस्टम मिलके एक तरीके से सिंक होके जब वो काम करते हैं तो फिर बड़ी मशीन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फंक्शन करती है। हमारी बॉडी भी ऐसे ही है, जानवरों की भी ऐसे ही है। अब ये देखें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, छोटे-छोटे 1-1, 2-2, 4-4 सेल वाले जानवर, ये खुर्दबीन के बगैर नज़र नहीं आते। लेकिन जो चीज़ आपने देखी ही नहीं, जब आप उसको देखेंगे और आपको समझ आएगा कि उसके अंदर का मैकेनिकल सिस्टम कैसे काम करता है, तो वो एक बड़ी ही तसल्ली देने वाली, राहत देने वाली चीज़ है। अब ये देखें, ये मच्छर है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होती हैं। ये तस्वीर ऐसे बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ तस्वीरें आपकी कनेक्ट की हैं इसके साथ, लेसन के साथ, वो आप अलहदा से देख लीजिएगा। मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े, उनको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी बहुत ही बारीक माइक्रोस्कोप से जब आप उठाते हैं, तो आपको असल में पहली दफ़ा उनकी शक्लें नज़र आती हैं। ये देखें, ये चींटी की शक्ल है। ये चींटी के सर पे जो एंटेना होते हैं वो है, ये चींटी की आँखें हैं, ये चींटी का मुँह है। अब आप ये देखें कि चींटी के शक्ल के टेक्सचर तक उन्होंने उठा लिए। हमें आज तक नहीं समझ आती कि चूंटी की बॉडी किस चीज़ से बनी है। उसको चुटकी से अगर आप दबाएँ तो वो टिक करके टूट जाती है, उसके अंदर से रस निकलता है, उसका खून जो भी होता है। हमें आज तक ये नहीं पता चलता उसका मटीरियल क्या है क्योंकि उसका स्केल इतना छोटा है कि हम किसी सूरत भी पता कर ही नहीं सकते। तो जब आप देखते हैं कि हर कीड़ा, हर जानवर, हर एक के की बॉडी जो है उसके अंदर बहुत से ऐसे ऑर्गन हैं, जैसे अब ये इस किस्म के इसके कांटे टाइप जो चीज़ें हैं, ये सेंसर्स हैं, ये हमारी बॉडी पे इतने ज़्यादा नहीं है। हालाँकि हमारी बॉडी पे बाल जो हैं वो कुछ ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन चूंटी ने ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे रहना है, हमने ज़मीन के ऊपर रहना है। चूंटी का बॉडी बहुत ही फ़र्क तरीके से फ़ंक्शन करेगी हमारी बॉडी की निस्बत। तो ये जो फ़ंक्शनल सिस्टम्स हैं कि मशीन इनके बॉडी की काम कैसे करती है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वो बहुत खुशी देता है। अब ये तस्वीर मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र की अपनी शक्ल भी नज़र आ रही है। अब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि किस चीज़ का किस चीज़ की आँख है। हो सकता है किसी मेंढक की हो या किसी छिपकली की हो या किसी मछली की हो। लेकिन कभी मैंने इतना क्लोज़अप जो है वो, अब ये देखें ना, आँखें इसकी शटर की तरफ जो बंद होती हैं, झिल्ली के अंदर दूसरी झिल्ली है। ये चीज़ें हमें नहीं नज़र आती। जब हमें नज़र आती हैं तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स अल्लाह ने सिस्टम दिए हुए हैं। ये प्रोबेबली, मेरा ख़्याल है, शायद जैसे क्रोमैटोफ़ोर्स होते हैं के ऊपर धब्बे होते हैं स्किन के, जो कि अपनी जगह भी चेंज करते रहते हैं, रंग भी बदलते रहते हैं। इसी वजह से बहुत सारे जानवर जो हैं वो चलते-चलते अपना रंग बदल लेते हैं। तो ये देखने में मुझे लग रहे हैं कि शायद ये जो ऊपर धब्बे हैं ऐसे हैं, लेकिन जब मैं इसको स्टडी करूँगी तो मुझे पता चलेगा। अब ये भी देखिए कि आप इसमें कुछ ज़र्रे चमक रहे हैं, इसमें से कुछ धब्बे चमक रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, सितारों की तरह चमक रहे हैं। इसका मतलब है कि या ये खुद फ्लोरेसेंट हैं या इसमें रिफ्लेक्टिव क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं। अब ये सारे साइंस के टॉपिक्स हैं
اور چونکہ میری اسکن کے اوپر ایسے دھبے اور ایسے چمکدار چیزیں نہیں ہیں، تو اس لیے مجھے تو اس چیز کا نہیں پتہ، اور مجھے پتہ تب تک نہیں چلے گا جب تک کہ میں کسی سائنٹیفک اینگل سے جانوروں کی باڈیز کو نہیں دیکھوں گی۔ یہ آنکھیں ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ مکھی کی ہی آنکھیں ہیں۔ یہ آنکھ ہے ایک اور یہ آنکھ ہے دوسری۔ جو کیڑوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں۔ ہم جیسے اب اس کا ایک یہ جو دانہ ہے، ہماری آنکھ بس ایک ہوتی ہے، ہمارے آئی بال ایک ہی ہوتا ہے، لیکن مکھیوں کی ہزاروں ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو کمپاؤنڈ آئیز کہتے ہیں۔ اسی لیے مکھیوں کا ویژن اتنا کمپلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں ہلائے بغیر اس کو یہاں سامنے سے لے کے پیچھے تک پورا نظر آ رہا ہے، ادھر سے بھی یہاں سے لے کے پورا پیچھے تک نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ کیڑوں کی 360 ویژن بھی ہوتی ہے، جیسے ہماری 180 بھی نہیں ہوتی، میرے خیال میں 180 سے بھی شاید کم ہوتی، کہ آپ کو بالکل سامنے کا نظر آتا ہے، سائڈ کا بھی نظر نہیں آتا، پیچھے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک آپ گردن نہ ہلائیں۔ تو اب یہ انفارمیشن آپ کو، اور پھر وہی بات کہ اس کی آنکھ کے اوپر پانی کے قطرے پڑے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، ہمیں نہیں پتا کہ اس سے مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینس آرگنز، یعنی جس طریقے سے وہ انفارمیشن اس کی باڈی میں جاتی ہے، پھر باڈی کیا کرتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ تب تک نہیں پتا چلے گا جب تک کہ آپ اس کو مزید اس کی ساری باریکیوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جو ہمنگ برڈ ہے اس کی دو چیزیں بہت امیزنگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنا زیادہ یہ پر پھڑپھڑاتا ہے کہ ہوا میں سٹل کھڑا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اس کی گردن کے چمکدار پر ہیں وہ رنگ بدلتے ہیں، یعنی وہ سٹرکچرل فیدرز ہوتے ہیں، کہ ایسے فیدرز جن کا اب یہ پرپل جو اور پنک جو رنگ ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی پرپل یا پنک ہونا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا دل چاہے گا تو وہ اس کو شاید سبز کر لے یا پیلا کر لے، گرین کر لے۔ یہ ایک بہت امیزنگ چیز ہے، اور یہ مکینکس ہے پوری۔ یہ دیکھیں، یہ دوبارہ اسی طرح مکھی کی ہی آنکھ ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ مکڑی ہے، یہ مکڑی کی باڈی، جس پہ مکڑی کی باڈی پہ ہمیں چھوٹے چھوٹے وہ نظر آتے ہیں، روئیں نظر آتے ہیں، یہ روئیں ہیں، اور اگر یہ آنکھیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مکڑی کی تو آنکھیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ مجھے سچی بات ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا۔ اب میں یہ اس کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ سمجھے جیسے موٹر سائیکل بنی ہوتی ہے ایک مشین، اسکوٹر بنا ہوا ہے دوسری مشین، ٹریکٹر بنا ہوا ہے تیسری مشین، ایک ریسنگ کار بنی ہوئی ہے چوتھی مشین۔ ہر مشین جو ہے اس کی کیٹیگری ایک ہی طرح کی ہے کہ اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جانا ہے، لیکن اس کے انجنز، اس کی روشنیاں، اس کے فیول کا سسٹم، اس کے سپیڈ کو کنٹرول کرنے کا سسٹم، اس کی ایروڈائنامکس ساری فرق ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسکوٹر کے سسٹم کیا ہیں جب تک کہ میں اس کو پڑھوں گی۔ اسی طرح یہ جانور بھی ایسے ہی ہیں، یہ کیڑے، یہ حشرات ہیں، لیکن ان سب کے اپنے اپنے سسٹم ہیں، یہ اپنی اپنے جگہ پہ پوری مکینیکل ایک مشین ہے۔ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے مائٹ ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیز ہے، میرا خیال ہے مچھر ہے، یہ بھی مچھر ہے۔ اب یہ کچھ الیکٹران مائکروسکوپ سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ خوردبین سے سمجھے کہ بہت باریک چیزیں جو ایک ایک سیل کے آرگنزمز ہیں، یہ ان کی کچھ تصویریں۔ یہ بھی مکڑی ہے، یہ آنکھ کا کلوز اپ ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو کمپاؤنڈ آئی ہوتی ہے اس میں ہر آنکھ میں علیحدہ ویو نظر آتا ہے، علیحدہ ویو نظر آتا ہے، جیسے ہماری آنکھ ایک ہی ہوتی ہے، ہماری آنکھ میں یہی نظر آتا ہے، لیکن اس کی آنکھ میں ایک ہی ویو کے تھوڑے فرق اینگلز نظر آتے ہیں، اور یہ ساری ہزاروں آنکھوں کے اندر جو امیج بن رہا ہے، یہ سارے اکٹھے اس مکھی کے دماغ میں جاتے ہیں، اور اس کا دماغ ان سارے امیجز کو پروسیس کرتا ہے۔ اب میں اس وقت سمجھنا چاہوں گی کہ وہ دماغ کس طرح کا ہے، کہ جس کے اندر اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے اور وہ اس کو پروسیس کر رہا ہے، یعنی یہ ایک مشین ہے۔